Deep in the Arabian desert, Princess Jasmine lived with her father, the Sultan of Agrabah, and her tiger, Raja. Jauh di gurun Arab, Putri Jasmine tinggal bersama ayahnya, Sultan Agrabah, serta harimaunya, Raja. The Sultan had said Jasmine must marry a prince and soon. But Jasmine wanted to marry for love, not just to make her father happy. Sultan berkata bahwa Jasmine harus menikah dengan seorang pangeran secepatnya. Namun, Jasmine ingin menikah karena cinta, bukan karena untuk membuat ayahnya bahagia. In a nearby village, there lived a young man named Aladdin. His best friend was a monkey he called Abu. Di suatu desa di dekat istana, hiduplah seorang pemuda bernama Aladdin. Dia hidup bersama monyet sahabatnya bernama Abu. Aladdin was poor, but he had big dreams. Someday, he told Abu, we will live in a palace. Aladdin hidup miskin, namun dia mempunyai mimpi yang besar. Suatu hari kelak dia berkata kepada Abu, kita akan tinggal di istana. Jasmine refused to be married, so she disguised herself as a peasant and left home. Jasmine menolak untuk menikah, jadi dia menyamar menjadi petani serta melarikan diri dari istana. In the marketplace, she accidentally stole an apple. A guard grabbed Jasmine, but Aladdin stepped in to protect her. Di pasar, dia berniat mengambil apel. Seorang penjaga menangkap Jasmine, namun Aladdin melangkah maju untuk melindunginya. Aladdin took Jasmine to his home. As they talked, they discovered they each dreamed of living a life different than their own. Aladdin mengajak Putri Jasmine ke tempat tinggalnya. Saat mereka bicara, mereka menemukan bahwa mereka mempunyai kehidupan berbeda dengan apa yang mereka alami saat ini. I ran away, and I am not going back, said Jasmine. Saya lari dan saya tidak akan kembali ke istana, kata Jasmine. Then the palace guards burst in and seized Aladdin. Jasmine revealed herself as the princess and demanded Aladdin be freed. Para penjaga istana menyerbu dan menangkap Aladdin. Jasmine mengungkapkan bahwa dia adalah seorang putri dan menuntut Aladdin dibebaskan. To her shock, the guards refused. Aladdin was taken away. Jasmine terkejut. Para penjaga menolak. Aladdin dibawa pergi. While locked in the palace dungeon, Aladdin met an old man who helped him escape. Saat berada di dalam penjara istana, Aladdin bertemu seorang pria tua yang membantunya melarikan diri. The man took Aladdin and Abu to the Cave of Wonders. He wanted Aladdin to retrieve a magic lamp hidden inside. Pria itu membawa Aladdin serta Abu ke gua ajaib. Ia ingin Aladdin mengambil lampu ajaib yang tersembunyi di dalamnya. Aladdin and Abu found the lamp and a magic orbit. But as they left, the cave began to rumble and shake and turn into molten lava.
Aladin dan Abu menemukan lampu ajaib dan karpet ajaib. Tapi saat mereka pergi, gua mulai bergemuruh dan berguncang dan berubah menjadi lava cair. At the entrance, the old man wouldn't help them. He was really the Sultan's evil assistant, Jafar. Di pintu masuk, pria tua itu tidak mau membantu mereka. Dia benar-benar adalah asisten jahat Sultan Jafar. Those stuck in the cave, Abu had tricked Jafar and kept the magic lamp for Aladdin. Meski terjebak di dalam gua, Abu berhasil mengelabui Jafar dan menyimpan lampu ajaib untuk Aladin. When Aladdin rubbed it, a genie whirled out of the lamp to rescue them from the cave and to grant Aladdin 3 wishes. Ketika Aladin menggosok lampu itu, tiba-tiba jin berputar keluar dari lampu itu. Dia menyelamatkan mereka dari gua dan memberikan 3 permintaan. Aladdin's first wish was to be a prince. Disguised as a wealthy prince visiting from another kingdom, Aladdin went to see Princess Jasmine once again. Permintaan pertama Aladin adalah menjadi seorang pangeran, menyamar sebagai pangeran kaya yang berkunjung dari kerajaan lain. Aladin pergi menemui Putri Jasmine sekali lagi. That night, Aladdin took Jasmine on a magic carpet ride that they would never forget. Malam itu, Aladin membawa Jasmine naik karpet ajaib. Perjalanan itu tidak akan pernah mereka lupakan. Flying over deserts, mountains, and seas, Jasmine and Aladdin discovered a whole new world. Terbang di atas gurun, gunung, dan laut, Jasmine dan Aladin menemukan dunia baru. The wonder and magic of the night brought them closer together. They were falling in love. Keajaiban dan keindahan malam itu membuat mereka semakin dekat. Mereka pun jatuh cinta. Good night, my handsome prince, whispered Jasmine at the end of their flight. Selamat malam, pangeranku, bisik Jasmine di akhir penerbangan mereka. Then Aladdin kissed her. Aladdin was so happy, he felt as if he was floating on air. Dan Aladin menciumnya. Aladin sangat senang, dia merasa seperti melayang di udara. But Jafar had an evil plan. He ordered his guards to throw Aladdin into the sea. Tetapi Jafar mempunyai rencana jahat. Dia memerintahkan pengawalnya untuk membuang Aladin ke laut. Aladdin used his second wish to have the genie rescue him. But then Jafar stole the magic lamp. Aladin menggunakan permintaan keduanya agar jin menyelamatkannya. Tapi kemudian Jafar mencuri lampu ajaib itu. Now the genie had to serve Jafar, and the wicked sorcerer was holding Jasmine prisoner. Sekarang jin harus melayani Jafar. Jafar yang jahat itu menahan Jasmine sebagai tawanan. As Aladdin sneaked into the palace to save her, Jasmine used her charms to distract Jafar. Saat Aladin menyelinap ke istana untuk menyelamatkan Jasmine, Jasmine menggunakan pesonanya untuk mengalihkan perhatian Jafar. Aladdin tricked Jafar into using one of his wishes. I wish to be an all-powerful genie, proclaimed Jafar. Aladin menipu Jafar agar menggunakan salah satu permintaannya. Saya ingin menjadi jin yang sangat kuat, ucap Jafar. He became an evil genie, and Aladdin trapped him inside a magic lamp for all time. Dia menjadi jin jahat dan Aladin menjebak dia di dalam lampu ajaib selamanya. The Sultan told Jasmine that she could marry whomever she chose. Princess Jasmine chose to marry her one true love, Aladdin.
Sultan memberitahu Jasmine bahwa dia bisa menikahi siapapun yang dia inginkan. Putri Jasmine memilih untuk menikahi satu cinta sejatinya, Aladin. Aladdin used his final wish to free the genie forever. In a flash, the genie tries to travel the world. Aladin menggunakan permintaan terakhirnya untuk membebaskan jin selamanya. Dan dalam sekejap, jin pun berpakaian untuk perjalanan keliling dunia.